Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger les exercices sur l'aire du cercle et du disque. إذن سوف نصحح تمارين محيط الدائرة والقرص. Commençons par un petit rappel. Alors, pi, la valeur pi, c'est une valeur approchée et c'est le quotient de la division du périmètre du cercle ou du disque sur le diamètre. Alors, on écrit pi égale p sur d ou bien pi égale p divisé par d. Alors, on a déduit que le périmètre du cercle ou du disque égale au diamètre fois pi. Sachant que pi, cette valeur approchée, est à peu près égale à 3,14, alors le périmètre du cercle ou du disque égale diamètre fois 3,14. pi هي خارج قسمة محيط الدائرة على قياس القطر وهي تقريبا 3,14 ومحيط الدائرة أو القرص هو القطر في بي أو القطر في 3,14. Passons maintenant à l'activité numéro 1. Une fourmi effectue un tour complet du cercle, dessiné ci-dessous. Le diamètre du cercle mesure 5 cm. Quelle distance la fourmi a-t-elle parcouru? Alors, on voudrait le résultat à 1 centième près. Puisque la fourmi va effectuer un tour complet du cercle, ça veut dire que la fourmi va traverser le périmètre du cercle. Sachant que le périmètre du cercle égale au diamètre fois 3,14, alors ici on a le diamètre qui mesure 5 cm, donc le périmètre de ce cercle égale 5 fois 3,14. 5 fois 3,14 égale 15,7 cm. Alors si on lit à 1 centième près, on va lire 15,70 cm. ننتقل إلى النشاط رقم 2 الذي هو عبارة عن مسألة. محيط حلبة سباق دائرية الشكل هو 1570 متر. ما هو قياس قطر الدائرة؟ إذا هنا عندنا السؤال هو البحث عن قياس قطر الدائرة. إذا المعطيات هنا الموجودة في هذه المسألة هي محيط الدائرة هو 1570 متر. نعلم أن قياس محيط الدائرة هو القطر في بي أو هو القطر في 3,14. إذا كيف سوف نحسب قياس القطر؟ إذا نحسب قياس القطر بقسمة المحيط على بي، يعني قسمة المحيط على 3,14. إذا قطر الحلبة بمتر هو 1570 مقسومة على 3,14. نلاحظ هنا أن المقسوم عليه هو عبارة عن عدد عشري يتكون من رقمين في جزئه العشري. إذا نعرف أن في القسمة فضروري أن نتخلص من الفاصلة في المقسوم عليه. إذا لكي نتخلص هنا من الفاصلة سوف نضرب كل من المقسوم والمقسوم عليه في 100 وتعطينا 3,14 في 100 تعطينا 314 و1570 في 100 تعطينا 157,000. إذا 157,000 مقسومة على 314 تعطينا 500. إذا قطر الحلبة هو 1570 مقسومة على 3,14 تساوي 500 متر. أتمنى أن ألقاكم في أقرب وقت إن شاء الله وأن تكونوا بصحة جيدة
إلى اللقاء.